आम जहाज थे आज्ञा निहाती से बम पकई था जो बाइनाकुलर आर्म गार्ड को देलु से बंदूकधारी जो आसते सिपाही देलु से कहले 100% पायरेट्स अन्य जहाज उपर अटाक हो माने पाखे दूर से बाइनाकुलर देखती माने से इमती कहती कि भाई घर को जीवु कि किसी ग्यारंटी ना जहाज एत विशाल जब से जहाज जीव जहाज तल लगी तो सब जहाज कौन कर ईरान साइड रे जाए मत आज डेट्रे मो घर लोक भी कहते आ जहाज को जीवनी जहाँ माँ मन स्त्री मन गोटे अलग किंतु जदि आम जहाज न जीवु पूरा दुनिया ही ठप हो जड़े ओडिया सेलर जे कि 13 वर्ष धरी मर्चेंट नाभी काम करुँच 30 रु अधिक देश को से यात्रा कर सारी जहाज मध्यम एभली कौन जलमार्ग ना ये दुनिया रे जोटा को किसी आज पर्यंत यात्रा न करिसेंती बा जाई नहांती तो तांकर रोमांचकर कहानी तांकर एडवेंचरस कहानी आम मुहर शुणा तो आसंतु स्वागत करवा अनुगुल विनय कुमार रथ को आज आमना सामना को विनय बाबू आपन को अनेक अनेक स्वागत। नमस्कार आज्ञा जय श्री जगन्नाथ। आपण जड़े ब्लगर भाव में खूब ना कमई अनेक वीडियो आपण समुद्र भितर थाई कि जहाज ऊपर आपण पोस्ट करी थांती बहुत कथा कहते जहाज रे एमती हुए से एमती हुए किंतु आज आम सामना सामने बसिकी आपण को मुहर शुणु आज्ञा। तो आप बर्तमान तो नहांती जहाज रे घर को आसी छुट्टी रे तो जहाज को मिस कर समुद्र को मिस कर निश्चय आज्ञा कहीं 13 वर्ष सर्विस हो गला आमर कौन हो सिस्टम वाइज गोटे मॉर्निंग हो गले जमी ब्रेकफास्ट कर सारे आम गोटे माइंड सेटअप हो जाए सेट हो जाए ब्रेकफास्ट सरला ड्यूटी की जीवार अच्छी घर को आसला कौन हो घरे प्रथम 15 दिन 20 दिन टिके मैनेज हो जाऊँगी कि घर आसिली फैमिली सह समय बीतीगला किंतु 15-20 दिन पर से सेम चिंताधारा माइंड रे आस जाए जमी जहाज कौन हुए माने राति 3-4 रु अलार्म सेट करिया पड़े डेली एडी अलार्म सेट करिया पड़नी किंतु ऑटोमेटिक निद भांगी जाए राति 3-4 ड्यूटी टाइम हो गला एमती बहुत थर मो संग घरे तो सही प्रथम मासटा जो छुट्टी बीती जाए सेकेंड मासरू सब आसे केबे पुणी जहाज को गले पुणी जहाजर चिंताधारा आसे जहाज को केबे जीवी पुणी एपटे भाविला बेलू परिवार को छाड़ी जावाई एपटे भी मन हुए तो दी पटे ही आम रही जाऊ तो जहाज को भी मिस कर फैमिली की एका संगे जहाज को गले फैमिली को मिस करती घर को आसिले जहाज को बहुत बढ़िया जहाज भितर आपण तो अनेक कहानी आपणकर बताती विभिन्न इनफॉरमेशन आपण ब्लॉग माध्यम लोक सहित शेयर करती किंतु से सब विषय तो जाना कारण बहुत इंटरेस्टिंग कथा आम ब्लॉग रे आपणकर देखीचु किंतु गोटे कथा प्रथमे जोटा को लेकिन चर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपण अनेक बार से बाटर जाइछन्ती प्रकृत रे सेठी कौन जटिलता रही तो प्रकृत में कौन से जगहटी जो बाट देखिए सब जहाज गुड़िक अटकिक रही ईरान से दादागिरी कर छाड़ुनी जमी नॉर्मली देखा गले 20% तैल गैस जहाँ गला पर्सियन गल्फ रु आउ पर्सियन गल्फ आम इंडिया सबुठू अधिक इम्पोर्टाट कहीं आम एत पाखर जिनसा धरिक आसिले आमको जो जहाज चलुची जहाज जो तेल खर्च हो कंज्यूम हो सब किसी आमको सस्ता पड़ो जदि अमेरिका रशिया आम धरिक आसा 50 दिन 55 दिन जल यात्रा कला बेलू सब जिन महंगा हो कहीं क्रू सैलेरी जहाज खर्च सब किसी अच्छी तो सही टाइम कौन आमको तैल गैस एटी इंडिया कौन जगार भी जदि 10 टଙ୍କା एग्जांपल मानतु 10 टଙ୍କା अच्छी से 15 टଙ୍କା हो तो से आम पर्सियन गल्फ उपर सब डिपेंड करती जमी पर्सियन गल्फ रे सब मेजर होती इराक होगला आपणकर कतार होगला कुवेत होगला एडू तेल नबा माने ही आमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करिया पड़ो कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज गोटे पूरा न्यारो पतला देखा गले जहाज जो जगह पास करे बहुत पतला जगह टोटाल जो डिस्टेंस अच्छी गोटे साइड ओमान आ गोटे साइड ईरान तो से जो डिस्टेंस मझे अच्छी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहूँ तार जदि आम मापिबा एडू एडू केते डिस्टेंस आसी से 38-39 किलोमीटर पाखापाखि किलोमीटर जदि मापा देखले आसीबो किंतु जहाज पूरा से जगह कभर कर जाई परिबनी कहीं ओमान जोड़ा अच्छी ओमान साइड रे माने सेठी पानीर लेवल कम जहाज एते विशाल जदि सेठी जहाज जीव जहाज तल लगी जीव तो सब जहाज कौन कर ईरान साइड रे जाए जो ईरान साइड रे जाए से माने डिस्टेंस बहुत कम जहाज जावाई कहीं से जगह टे गभीरता अधिक पाखापाखि आप देखिए जदि 3 किलोमीटर पाखापाखि जदि आम किलोमीटर कन्वर्ट कर हिसाब कर से 3 किलोमीटर कौन हुए से दीटा माने वे अच्छी जोड़ा को आम कहू TSS ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम गोटे लाइन जहाज जीवे गोटे लाइन जहाज आसवे ना कौन हम जहाज बाड़े ही जीवे तो से जगार हेले कौन आमको
ଆରବିଆନ୍ ସିରୁ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ ହେଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିବୁ ଭିତରକୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫକୁ। ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ ଏବେ ପୁରା ଜାହାଜ ଫସିକି ଅଛି, ସେଇଟା ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ସେପ୍ ଅଛି। ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ୱେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୋ ସର୍ଭିସ୍ 13 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 9 ରୁ 10 ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଆସୁ ତେଲ ନେଇକି। ସେଇଠି ଜାହାଜ ଆପଣ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜରେ ଫିସିଂ ବୋଟ୍ ଆହୁରି ତାଠୁ ଅଧିକ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ସେ ଜାଗାରେ ନାଭିଗେଟ୍ କରାଯାଏ ଆମକୁ ଜାହାଜକୁ ଡର ଲାଗେନି। ଆଗରୁ 15ଟା ଜାହାଜ ଆସୁ ଆଗପଟୁ, ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜାହାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଲେଇକି କୋଉପଟେ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଛ ଡଙ୍ଗା ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ବାଡେଇ ହବାର ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାବନା। ବାଡେଇ ହୁଏ ଆମ ସହ କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଫିସିଂ ନେଟ୍ ପକାନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଲ, ସେ ଦିଟା ଏଣ୍ଡ ଥାଏ, ଦିଟା ଏଣ୍ଡରେ ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟ ଟାଇପର। ସେଇଗୁଡା ଜଣା ପଡେନି ବେଳେ ବେଳେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯାଇଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଜାହାଜ ସେଇ ନେଟ୍ ଉପରେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯଦି ନେଟ୍ଟା ଖାସ କରି ଉପରକୁ ପୁରା ଅଛି, ଜାହାଜର ପ୍ରପେଲରରେ ଲାଗିଯିବ, ପଙ୍ଖାରେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ପୁରା ନେଟ୍ ବୁଲେଇ ମାନେ ଏମିତି ମୋଡି ହେଇଯିବ ପୁରା ପଙ୍ଖା ସାଙ୍ଗେ, ଜାହାଜ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଫିସିଂ ଟ୍ରାଫିକ, ଜାହାଜ ଟ୍ରାଫିକ ମାନେ ବହୁତ ସେଇଠି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏବେ ବଡ ସଙ୍କଟ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର 5ଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 5ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେସଲରେ, ମୁଁ କାଲି ବି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି କୌଣସି ଜାହାଜ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବମ୍ବିଂ କରିଦେବେ। ଯଦି ଜାହାଜ ଠିଆ ହେଇଛି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଠି ଏଇ ଟାଇପର ଚାଲିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜାହାଜରେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରାସନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ରାସନିଂ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ ଜାହାଜରେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଟିଂ କରେ ଜାହାଜରେ, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଆମ ରୁମ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାବିନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାହାଜର, ତାକୁ ଆମେ ଦିନରେ 2 ଥର ଖୋଲିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖୋଲିବେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ'ଣ ଡିସିସନ ନେଉଛି, କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିପାରୁଛେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ଦିନରେ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଯେମିତି ବଢିଯିବ ତାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବି ମୁଁ ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରିଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣି ହିଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ, କିଛି ଟନ୍ ପାଣି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସକ୍ସନ ଆଉ କାମ ନ କରେ ଆମେ ତା ମ୍ୟାନହୋଲ ଯୋଉ କଭର ଥାଏ ଖୋଲିକି ବକେଟ ୱାଇଜ ପାଣି ନେଇଛୁ। ବକେଟ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ବକେଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଆମେ, ସେଠି ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସୁଟର୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅଲରେଡି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଫେସ୍ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିଥିଲା। ସେଇଠି ଯେତେଗୁଡା ଜାହାଜ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି କରୁଥିଲେ। ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସପ୍ଲାଇ ହୁଏନି କୋଉଠୁ ପାଣି କି ଖାଦ୍ୟ? ହଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ, ପାଣି କେମିତି ଆସେ, ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂରେ ଥାଏ, ଜାହାଜର ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଜେନେରେଟର ଅଛି। ସେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଜେନେରେଟର କ'ଣ କରେ, ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର କନଭର୍ଟ କରେ। ତ ଦିନକୁ 9 ଟନ୍ 10 ଟନ୍ ଜାହାଜ ନେଇକି, ଆଉ ଜେନେରେଟର କାପାସିଟି ନେଇକି। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନକୁ 9 ଟନ୍ 10 ଟନ୍ଟା ଏଇଟା ନର୍ମାଲି। ତ ଏବେ ଜାହାଜ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଏବେ କିଛି ଆସିନି, ଖାସ କରି କାହିଁକିନା ପାଖରେ ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାହାଜରେ ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପଠେଇବ, ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପଠେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଏବେ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍, ତାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ବହୁତ ପାଣି କମ୍, ସେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କାମ ଦାମ କେହି ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଜେନେରେଟ ହେଇପାରିବନି ନା। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଆଜି ଆଗେ ମୋ 13 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଠିଆ ହେବାରେ କେହି କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହେ କି ଏମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଏଲ ବହୁତ କନଜ୍ୟୁମ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଏଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରାସନିଂ କରନ୍ତି। କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଶୁଣି ଯେଟା କହନ୍ତି ବହୁତ ତେଲ ବଗେରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ? जस्ट युद्ध स्टार्ट हवा पूर्वर से स्टेट ऑफ हॉर्मज आम कार्गो नहीं आसलु जिते आम कार्गो नहीं यूएस को गलु आमको खबर आसला जहाज एबे कौन जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मज जीवनी आम कंपनी सेटा को जहाज थिला को कंट्री जहाज थिला आपण जो जहाज रे हां मु जो जहाज रे थिली सी हो इजराइल रो जहाज किंतु सेटा कोन अमेरिका और इजराइल रो मिसिकी ओनर्स माने जहाजटा को मैनेज कर बरण मोहर बाहर की पळे आछन आम से टाइम रे भगवान को डाकिलु मु सेना कहली जय श्री जगन्नाथ माने को जगह आम जहाज थिला आज्ञा निहाती से बम पकई दांदे 100% आम कंपनी रो गोटे जहाज से पकई दिले बम सी सेठी नथिला जो साइड हे जाउतला तो से जानि देले एई कंपनी रो जहाज से पकई देले बम किंतु कार किछ क्षय क्षति नथिला
ମୁଁ ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନ କୁ କାହିଁକିନା ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ଶିଖ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନକୁ ଡାକିଲେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେନସନ ଟାଇପର ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି 5-10 ଦିନ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ସେଠି ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ପୁରା 100%। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଫସିକିରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ବେଶୀ ଆଉ ଆଟାକ୍ ହଉନି, ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପିକ୍ରେ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସେ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବା ଲାଗେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ଥିଲା ଭଳି? ନିହାତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂରେ ଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ ମାନେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ନାହିଁ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଭାରତୀୟ, ହଁ ସେମାନେ ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଅନ୍ୟଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଅଲରେଡି ସେଲ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ସେ ଆସିଥିଲା ଘରୁ ସିଏ ତାର କାହାଣୀ ବି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତି ଦୂରରୁ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନି ଦୂରରୁ ସେମାନେ ବାଇନାକୁଲାର ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି କି ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମେ ରାତି 1-2 ଜଣ ୱାଚରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଲା 6 on 6 ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନ ତ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଅଏଲର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମିତି ସବୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲା ଜାହାଜର ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ୱାଚ୍ କର ଏଇଠି କିଛି ଯଦି କୁଆଡୁ କିଛି ଆସୁଛି ସଡନଲି ଇନଫର୍ମ କରିବ ସେଇ ଟାଇପର ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଫିଲିଂ କି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଡେଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଏମିତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାହାଜକୁ ଯିବୁନି ଯାହାହେଲେ ମା ମନ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାହାଜ ନ ଯିବୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ଜାହାଜର 91-95% ପୁରା ଟ୍ରେଡିଂ ଜାହାଜରେ ହିଁ ହଉଛି। ଏବେ ଖାଲି କେତେଟା ଜାହାଜ ଫସିଛି ଯେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତେଲର ହାହାକାର ଚାଲୁଛି, ବାକି ତ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇ କାର୍ଗୋ କାର୍ କ୍ୟାରିୟର ଦୁନିଆ ଜାହାଜ ଅଛି ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ହବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଆସିବନି କି ଜାହାଜରେ ଏଇଟା ତମର ଲାଷ୍ଟ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଜାହାଜର ନଲେଜ ଜାହାଜର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଭରା ଅଛି, ଯାହା ହବାର ଅଛି ଜୀବନରେ ହବ, ବଞ୍ଚିକିନି ଗଲେ ଛୁଟି ନେଇକି ପୁଣି ଛୁଟି ସାରିକି ପୁଣି ବାପସ ଜାହାଜକୁ ଆସିବୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବା ଏଭଳି କୋଣ ସିଚୁଏସନରେ ଫସିବାର? ପାଇରେସି ଆମେ ସୋମାଲିଆ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲୁ, ସୋମାଲିଆ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୋମାଲିଆରେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ହଁ ଆମେ ଜିବୁଟି ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଜିବୁଟିରେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଗୋ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ କାର୍ଗୋ। ତ ଆମ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ୱାଚରେ ଥିଲି ବ୍ରିଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ଭେସଲରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମାଲି ଆସେ ସୋମାଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡକୁ ହାୟର କରୁ। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ ପଠେଇବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ 4-6 ଜଣ ନେଇକି। ତ ଆମ ଦେହରେ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି 2 ଜଣ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ ଜାହାଜର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ କହୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ କହୁ ବ୍ରିଜ ୱିଙ୍ଗସ୍, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଥିଲେ। ତ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେ ଆଗ ପଟୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସାଇଡରେ ଫିସିଂ ବୋଟ୍ ବି ବହୁତ, ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କୋଉଟାକୁ କହିପାରିବାନି କି ଏଇଟା ପାଇରେଟଙ୍କର ବୋଟ୍ଟା ବୋଲି। ତ ଆମେ ବି ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ବୋଟ୍ ଆସୁଛି କିଛି ନେଲୁନି, ପୁଣି ବାଇନାକୁଲର ଆମେ ଏମିତି ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ବୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଡି ଅଛି ମାନେ ଲମ୍ବା ସିଡି ପତଳା ସିଡିଟା ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯିଏ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସରକୁ ବି କହିଲି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପାଇରେସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ବାଇନାକୁଲାର ଆର୍ମ ଗାର୍ଡକୁ ଦେଲୁ, ସେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ 100% ପାଇରେଟ୍ସ ସେମାନେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଟ୍ ଦେଖିଲୁ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇନାକୁଲାରରେ, ମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ସେ ବାଇନାକୁଲାର ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ସେଇଥିରେ ଅଲରେଡି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏ ସିଡି ଆଉ ବାଇନାକୁଲାର ଏକାଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ଦେଖୁ ଆମେ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁକ ଏମିତି ଟେକିକି ରଖିଲେ କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଡରିଲେନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୋର ତ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଢାଇ ଢାଇ ଏମିତି ଗୁଳି ମାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ରଖି ଏମିତି ଉପରେ ଗୁଳି ମାଇଲେ। ହଁ ଆର୍ମ ଗାର୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୁଳି ମାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ମାଇଲେ ସେମାନେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଲରେଡି କହିଥିଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇଛ ସିଟାଡେଲ ପାଇଁ, ଜାହାଜର ଗୋଟେ ସିଟାଡେଲ ଥାଏ ସେଇଟା ମାନେ ସେଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ସବୁଠୁ, ଯଦି ଜାହାଜରେ ପାଇରେଟ୍ସ ଆସିଗଲେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବୁନି,
आमको अलाउ नहीं लड़ाई करिवारे जदि से माने ऑनबोर्ड हो गले जहाजर चढ़ी गले जलदस्यु आमे से सिटाडेल को पळेबू से जहाजर गोटे स्पेशल जगह थाए सिटाडेल सेडी जाकी लॉक कर दिया जाए जहाजर जतबेले से जीवा पूर्व बहुत तार अच्छी माने प्रोसीजर कैप्टेन पोजिशन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन अच्छी सब शेयर करबो कंपनी के इन्फॉर्म करबो ए बहुत तार सिस्टम्स अच्छी सेठी जो भीतर को आम एंट्री कर सिटाडेल सैटेलाइट फोन थाए तो आम कंटाक्ट करूँ नियरेस्ट जो कौन सी नेभी थाए कहीं सोमालिया इंदी गोटे जगह से आपन को अधिकांश नेभी मिल जाए इंडियन नेभी हो आम यूके नेभी हो जाऊ यूएस नेभी हो जाऊ आखापाखि मिल जाए तो सी जो बंदूक गोली मारे किसी समय पर से ऑटोमेटिक धीरे होगी से डाइवर्ट हो गले पड़े गले किंतु मु चेहरा देखी पूरा मुड़ी मुड़ी होगी दूर हल्का जना पड़ता पूरा जिंदे अफ्रिकन स्केल के देखा जाउतला पूरा चुट्टी मुड़ी मुड़ी होगी देखा जाउतला सेही टाइम रे हम भाबिदिलु अरे बंदूक से माने काना तांको पाखरे आपण रॉकेट लॉन्चर पर्यंत अछि AK-47 सब से मान धरि आछंदी अच्छा सेला गोटे डरिकी से माने डाइवर्ट हाँ से देखिले बंदूकधारी अच्छी आप शुणिथे बहुत न्यूज कि पिला माने कहते आम फसी गलु सोमालिया जाइलु आम जहाज हाईजैक करनेले सेगुड़ा केमिति हुए जो छोट छोट जहाज जोगुड़ा माने ठीक से ट्रेडिंग न करंदी किबा तांको ओनर्स आर्म गार्ड बंदूकधारी जवान जो सिपाही की प्रोवाइड न करंदी सेमान को साथरे ई सब घटना घटे सेमाने ट्राई करंदी जदी देखिदेले एमिति गुली फुटिला कि आर्म गार्ड देखिले सेमान साइड हो जिवे जदी जलदस्यु देखिले कि जहाज रे कोनोसी बंदूकधारी सिपाही नाही ताले सेमान चढ़िवे 100%। अच्छा तांको अटके हबनी किंतु मु 13 वर्ष सर्विस रे जते चलंती जहाज रे सेमान चढ़ी जिवे चलंती जहाज रे जहाज 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर स्पीड थिबो माने आमे तो स्पीड डाकू नॉट हिसाब रे कैलकुलेट करू माने 15 नॉट 14 नॉट स्पीड रे से तांको बोट स्पीड बोट गुडा ना सेमान से स्पीड रे करी जस्ट जो तांकर सीढ़ी थाए सीढ़ी रे आगे एमिति बेंड हेगी थाए बंका हेगी थाए सेमिति तो जहाज रे रेलिंग्स थाए लुहा रेलिंग एमिति लगे देले टिक रहइबो चढ़ीबार आसान तांको से चढ़ला पर बोट को छाड़ देबे बोट जाऊ किछि दरकार नै थरे वांस जहाज को से माने हाईजैक करनेले तांको पाकु नै गले सोमालिया नै जिवे ओनर को मागिबे हमको एते मिलियन डॉलर से माने तो सब डॉलर रे तांकर हिसाब करिवे एते मिलियन डॉलर देले हम जहाज छाड़िबो तापर तांकर बार्गेनिंग डीलिंग चले एई बळी अच्छा ओके तो ये बहुत रोमांचकर यात्रा से टाइम रे डर थिला बहुत कि जदी चढ़ी गले कि से रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर देले कोन हबो हमरो सेटा डर थिला से टाइम रे बहुत डर जेते बेले आपण देखिले बाइनाकुलर रे सेते बेले भय लागुतला ताकू भय तो लागुतला आज्ञा किंतु गोटे साइड रो भय लागुजी आ गोटे माइंड रो गोटे साइड रे एमि लागुजी हम पाकर तो आर्म गार्ड अछंदी से गोली फुटेबे पुन लागु थाए जदी से रॉकेट लॉन्चर चले देले रॉकेट ओटा आसीबो कोन हबो आ ये मान तो AK-47 की AK-46 से टाइप रो बंदूक आनि देले सी ता आगे तो किछि नै रॉकेट लॉन्चर आगे डरडा थिला जेतो समान डाइवर्ट हो गेले आम पिला ऑलरेडी सब रेडी थिले सिटाडेल को जीवा पई भी कैप्टन ऑलरेडी अनाउंस कर देइतला कि पायरेसी आगे अछंदी किछि भी हेई पारे समस्त रेडी सिटाडेल भीतर केते दिन रहि हबो सिटाडेल भितर आमे कोन करू किछि खाद्य आ किछि पानी रखि दाऊ पीवा पई केते दिन पई सेइडा जे आमे डिपेंड करे आमे केते जिंस नै रखि जे नॉर्मली देखिबा गले 20 जन करू 5-7 दिन तो निहाती रहि परिबे जदी पानी खाद्य को मैनेज करि परिबे अच्छा जदि सामान्य जहाज को हाईजैक माने निहाती कैप्टन इंजीनियर दरकार चीफ इंजीनियर जहाज को चलिया पई सब किछि पूरा सिस्टम बंद कर देकी सेठी गला से जहाज नै परिबेनी अच्छा एते एजुकेटेड से मान नुहंदी ओके आपण ब्लॉगिंग मध्य करूछंती फेसबुक रे आपणकर चैनल अछि बहुत वीडियो आपणकर सेठी अछंती ए ब्लॉगिंग करबा आइडियाटा केमती केबेठु आसिला केमती आसिला मु जस्ट मो भणजा अछि सी मते कहला मामू जहाजर आम हिंदी रे वीडियो देखुछु कहीं ओडिया रे कहीं देखुनु हम ओडिया रे कहीं छाड़नु गोटे मु कहली ठीक अछि ट्राई करबा मु प्रथम मोर ए ब्लॉगिंग गोटे वर्ष हला मु गोटे वर्ष पूर्व करनथले गोटे वर्ष ही मोर ब्लॉगिंग आ ए गोटे वर्ष रे बहुत भल पाइबा दे जंदी ओडिसा वासी बहुत कृतज्ञता समस्त को आज भी मु करू अच्छा जेतल कहला मु वीडियो टे बनैली पुणी मत लाज लागला कौन लोक भाग करेंगे आजिकल केते ट्रोल करुँच ये टाइप मो मन आसला पुणी मो बापा गाँव में बहुत माने कौन कहले मानव महत बहुत बहुत प्रशंसा करते बापा को काले कौन किए कहीदेव से जगह डिलीट करदेली पुणी सुट कली पुणी डिलीट कली 8-10टा सुट कली डिलीट कली पुणी गोटे फाइनाल डिसीजन नेली देखि करे अपलोड कौन होउची देखिबा जदि किए गोटे खराब गाड़ी कला कौन सी भूल तथ्य लिखला मु अकाउंट डिलीट कर दे पूरा कहना मो बापा मानव महत मो पाई आग भिडियो अपलोड कली अमेरिका थिलु सेतल सेडी राती सोया पाई गली एडी दिन हो जाइतला सकाळ सकाळ सेडी जतल सकाळ होला उठिली एमि देखिली लक्ष ऊपर व्यू लक्ष फास्ट वीडियो हां फास्ट वीडियो लक्ष ऊपर माने केते घंटा भितरे
ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା 9 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଓକେ ପାଖାପାଖି ମୋ ହିସାବରେ 6-7 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଭିଡିଓରେ। ଓକେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ 1000 ଉପରେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପଢିଲି, ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ ଦେଇଥିବ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମତେ କିଏ ଗାଳି କରୁ ଆଚ୍ଛା। କିମ୍ବା ଟ୍ରୋଲ କରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା 13 ବର୍ଷରେ କେବେ ଭିଡିଓ ବନେଇନି, ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଲି ମୋ ଭଞ୍ଜା କହିଲେ ବୋଲି। ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ପୁରା କମେଣ୍ଟ ପଢିଲି, ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତେବେଳେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ଓଡିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବିତ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେଣି। ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବେ ଭିଡିଓ କଣ ବନେଇବି, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଭାଇ ପାଣି କେମିତି ଜାହାଜରେ ପିଉଛ, କୋଉଠି ଖାଉଛ, ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଛାଡିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲି, ବୋଉ କହୁଛି ଆରେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ କଣ ଛାଡୁଛୁ, ମୋ ବୋଉ କହୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲା ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛ, ବଡ ଛାଡିଲେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଟ୍ରାଏ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଛାଡିଲି ବ୍ଲଗିଂ ର। ସିଏ ବି 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ଫେସବୁକ ରେ ଅପଲୋଡ କଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 5ଟା କି 6ଟା ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡିଓ ଅଛି, କାହିଁକିନା इंटरनेट एते जहाज नहीं। ये वीडियो गुड़ा अपलोड कले 10 GB 15 GB इंटरनेट दरकार पड़े यूट्यूब रे। से छोट छोट शॉर्ट वीडियो गुड़ा को 300-400 MB रे मैनेज हो जाए। से जो 10 GB इंटरनेट मिले से मु मैनेज करके वीडियो अपलोड करे। समस्ते कहंदी केमिदी मु केवल एइदि पई अपलोड करे जो हमर ओडिसावासी मते एते खुशी एते भल पाइबा एते प्रशंसा देजंदी सेटा मन रे सब बेले माने गोटे नुआ आकांक्षा आसे मोर कि नाइ एते भल पाइ देजंदी काली गोटे नुआ वीडियो किछि बनेकी तांको छाड़ीबी। तो सेई जो वीडियोटा छाड़े सेई 8-10 घंटा भितरे देखिला बेलकू पूरा लक्ष्य ऊपर को व्यू पळे जाए। मोनेटाइज हेछि आपनकर सब चैनल गुडा? हां इंस्टाग्राम तो मु जानिनी आ मु एते जाने नथिली मोनेटाइजेशन विषय रे। मु सोशल मीडिया रो बहुत दूर रे थिली सेइ पई लेट रे वीडियो अपलोड कली। गोटे सांगो इन देखाई दिला चिन्हा पिलाटा जहाजर से मोर सब किछ करै दिला सेटिंग मोनेटाइजेशन सब करै दिला। अच्छा केमती कोन सेथरु इनकम होछि? जदि यूट्यूब रे देखिली जदि समस्त वीडियो छाड़ी पारिबु आमे ताले भलो इनकम आसीबो। मत तो समय नाही बोली मु छाड़ी पाउनी किंतु अल्प किछि अकाउंट को आसी जी पैसा मु रिसीव भी करिछि। अच्छा फेसबुक रु भी किछि अल्प अमाउंट आसी जी अकाउंट को। जो माने कहंदी बहुत पैसा फेसबुक रे सेडा मिछ कथा। जदि गोटे वीडियो 1 मिलियन व्यू देखुजंदी तो जदि 1 मिलियन व्यूज हैला मो हिसाब रे सेडी $5 6 अमेरिकीय डॉलर 6.54 एम धरिकी चलले 560-570 टंका माने 10 लाख लोक जे देखियो आज्ञा वीडियो को सेमिति किछि बड़ अमाउंट नाही पैसा आसेनी। ओके किंतु आसी जी आपन बाकू हां से जो आसीला अच्छा मु माने माने एते सेडा को एते गुरुत्व दिएनी किंतु गोटे आसीला तळे खुशी गोटे लागिला काम तो करूची गोटे छोट पैसाडा आसीला अकाउंट को एडा होची बड़ जिंस मु गोटे कष्ट करने गोटे वीडियोटे बनेइली तार तो किछि आउटपुट आसीला सेडा गोटे अलग खुशी आसीला। ओके तो वीडियो रे जते बेले सब प्रशंसा करंती आपन को पचारंती आपन कथा बुझंती सेटा गोटे अलग आनंद आपन को आनी दे बहुत आज्ञा। प्रथम थर जते मु आसिले छुट्टी रे मु एबे जौडी ठिया होजी 10 जन लोक आसी जाउछंदी आ आसी जाउछंदी आ मु एबे रास्ता रे गले बे आगो जिंदी साइलेंट हेकी जाए एबे साइलेंट जाउनी एबे टिके मुहरे अलग टाइप रो हस सब बेले रहउजी कारण जदी इमते मुहडा एमिति करी कि जीबी जेले भाबो कोन से हमको देखा करिया को चाहुनी हम से मिसिया पई चाहुनी तबे मुहरे गोटे अलग टाइप रो सब स्माइल रहउजी आ 10 जन देखुनु दबुडी भी आछंती पाकू। अच्छा तो आपण सेलिब्रिटी बनी जाइछंती आ भितरे मते लागु जे सेई गोटे फील होजी आ से फील केवल हम ओडिसा वासी को जगु आउ का जगु नाही। मैं भुवनेश्वर जो आछि मो सेडु पइडो पानी पीलु सेठी 4 जन आसी कथा हेले आपण को स्टूडियो बाहर भी कथा हेले आपण स्टूडियो रे भी मोर बहुत फॉलोअर्स अछंती। अच्छा जने मैडम एबे देखा हेले सीए भी फॉलोअर्स। अच्छा अच्छा तो बहुत बढ़िया अनुभूति आपणकर एवं यही भाव में आपणकर ये सफलतार यात्रा जारी रहू आहरी ओडिशावासी भल पाइबा आपन को मिलू थाउ अति सुंदर अनुभूति आपण आम सहित शेयर कले आज ये आमना सामना आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद आपन को। जय श्री जगन्नाथ।